Kawan strike itu guys. Mantap itu guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi guys bersama saya di channel Central Fishing. Ini dia guys. Sekarang ini lagi spot-spot ini guys, target ikan baby GT ya guys. Mudah-mudahan dapat sambaran ya guys. Ini kawan-kawan udah mulai loading proses pemasangan piranti ini guys. Oke guys, kita langsung aja ya guys. Gak pakai lama ya guys. Simak terus dan dukung terus channel Central Fishing. Yuk. Oke guys, kita sekarang mau lempar ya guys. Mudah-mudahan dapat sambaran ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan belanaknya lompat guys. Belanak tok yo. Piye carane yo menaklukkan belanak kuwi. Angel arep dikempul karo baren yo. Belanak. Dikempul karo baren yo. Gelombangnya kayak gini, guys. Susah, guys. Kalau ikan belanak, guys. Nomor 1, guys. Padang lumpur. Di sini semua, guys. Ikan belanak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan belanak semua, guys. Belanak, guys, nampes, guys. Ikan belanak semua, guys. Strike. Strike, guys. Ikan apa ini, guys? Dan strike, guys. Hari yang baik, guys. Alhamdulillah, mantap, guys. Weh, baby, guys. Mantap, baby, guys. Weh, kawan-kawan curang, guys. Barusan saya strike udah nggak dikasih tempat ini, guys. Ini pada ngumpul semua, guys. Ini gimana? Aduh. Lempar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kok mojok rono? Kalem aja, guys. Belanak tok lek apa ning ngimpul baren iki wes. Iwak yang nglumpuk. Akeh panganan panjune. Belanak. Belanak, guys. Banyak, guys. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, jaran pergi ke rumah iki. Aduh.
Strike guys. Mantap guys. Sesuai target ikan baby GT guys. Wah, mantap. Guys, kita lempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba main pelampung dengan umpan udang kupa, siapa tahu ada sambaran. Strike guys, kawan strike ini guys. Kawan strike guys. Wih, mantap. Ayo. Ikan apa guys? Ayo, ikan apa ini? Woi, baby GT guys. Mana guys? Dulu guys. Wih, mantap. Jos. Lanjut. Strike guys. Strike guys. Waduh, mocel eh. Oh, gak guys, ora guys, gak kasih do mocel, ije. Mantap guys, sip. Lempar lagi guys.